बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। बंदिश एक ऐसी चीज़ है जो कि काले जादू के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा आसानी से हो जाती है और काले जादू से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि काला जादू तो फिर भी 7 समंदर पर असर नहीं करता, जबकि बंदिश एक ऐसी लानत है जो कि 7 समंदर पार भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको सख्त से सख्त बंदिश को 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर देने वाले सदक़े के बारे में बताने जा रही हूँ। ये सदका हर अमीर और गरीब आसानी से दे सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस सदक़े को इस तरीके से दे देते हैं तो सख्त से सख्त बंदिश का फौरी तौर पर 2 मिनट के अंदर अंदर खात्मा हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, ये है काले जादू का सदका। हर किस्म की बंदिश को ख़त्म करने के हवाले से आपने भी काले माह के सदक़े के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा, लेकिन 99% लोग ग़ालिबन इस सदक़े को गलत तरीके से देते हैं, जिससे बंदिश दूर होना तो छोड़ें, उल्टा इंसान गुनहगार हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको काले माह का सदका देने का ठीक तरीका बताऊँगी, जो कि 2 मिनट के अंदर हर किस्म की बंदिश को ख़त्म कर देता है। इसलिए अगर आपको भी ज़रा बराबर भी शक है कि आप पर किसी किस्म की कोई बंदिश हो गई है, तो आप भी इस अमल को ज़रूर कर लें। किसी इंसान पर बंदिश हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ का पता चलाना भी बहुत आसान काम है। अगर आपके भी हर काम में रुकावट आ जाती है, बनता काम बिगड़ जाता है, काम अच्छा भला बन रहा होता है, तमाम चीज़ें ठीक जा रही होती हैं, लेकिन आखिर में कोई रुकावट आ जाती है, तो ये एक बंदिश की निशानी हो सकती है। इसी तरह अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और दौलतमंद होने के लिए आप दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि अगर आप कारोबार करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कारोबार नहीं चलता, तो ये भी एक बंदिश की निशानी है। इसी तरह आपके मुशाहिदे में भी ऐसे नौजवान ज़रूर आए होंगे जो बहुत ज़्यादा काबिल और पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। इसी तरह आपने ऐसे लड़के और लड़कियों को भी देख रखा होगा जो कि शक्ल सूरत में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे ख़ानदान से भी ताल्लुक़ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा होता या बात बनती बनती बिगड़ जाती है, तो ये भी बंदिश की बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह आपने ऐसे लोग भी ज़रूर देख रखे होंगे जो कि अच्छी नौकरी पर लगे होते हैं या अच्छा बड़ा कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनका दिल ही नहीं करता कि वे नौकरी पर जाएं या कारोबार पर जाएं, अपनी दुकान पर बैठें। उनका दिल करता है कि हर वक्त घर में ही बैठे रहें, या उन पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, जिस वजह से उनका किसी काम में दिल ही नहीं लगता। तो ये भी एक बंदिश की ही निशानी है। यानी बंदिश एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ज़ाहिरी बात है, बंदिश नाम से ही ज़ाहिर है कि ये आपको बहुत परेशान करती है, आपकी ज़िंदगी एक जगह पर बंद कर रह जाती है, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, आपका कुछ बनता नहीं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको मामूली सा भी पता है कि आप पर भी बंदिश है जिसकी वजह से आपके मामलात में रुकावटें आ रही हैं, तो आपने अमल को इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने बाज़ार से काले माह ले आने हैं, जिन्हें काले साबित माह भी कहा जाता है। आप इन आधा किलो काले माह को आपने अपने सामने रख लेना है। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इसके बाद आपने 3 बार सूरह फलक और 3 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है, और 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ने के बाद आपने अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। अब आपने अपने सामने जो काले माह रखे हैं,
ان کا آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے ماہ کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ان کالے ماہ کو کسی غریب کو دے دیں۔ آپ غریب سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ کالے ماہ لے گا، اگر وہ رضامندی ظاہر کرے تو آپ اس کو بھی یہ کالے ماہ دے سکتی ہیں۔ یا دوسرے نمبر پر آپ کالے ماہ کا صدقہ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آپ نے گھر پر ان کالے ماہ کو پکا لینا ہے، لیکن آپ نے ہانڈی کو بالکل بھی جھوٹا نہیں کرنا، یا آپ نے کالے ماہ پکانے کے بعد ذرا بھی سالن میں سے کچھ کھانا نہیں۔ آپ نے پورے آدھا کلو کالے ماہ پکانے کے بعد ان کو بازار میں لے جانا ہے، کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تندور سے یا گھر پر روٹیاں پکا لیں اور روٹیوں کے اوپر کالے ماہ رکھ کر آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ ان دونوں طریقوں سے آپ کالے ماہ کا صدقہ دے سکتی ہیں۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں، یہ جو لوگ آپ کو طرح طرح کے طریقے بتاتے ہیں، کالے ماہ آپ نے چوراہے میں پھینک دینے ہیں، گندے نالے میں پھینک دینے ہیں، قبرستان میں پھینک دینے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ صبح صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو چوک چوراہوں میں بہت سارے لوگوں نے جو کالے ماہ پھینکے ہوتے ہیں، آپ کو چوک چوراہوں میں کالے ماہ کی تھیلیاں عام نظر آ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ اسلام نے رزق کو اس طرح سے ضائع کرنے اور اس طرح سے کھانے پینے والی چیزوں کو چوک چوراہوں میں پھینکنے سے سخت منع کیا ہے، اور یہ سخت ترین گناہ ہے۔ اس لیے جس طرح میں نے آپ کو کالے ماہ کا صدقہ دینے کا اصل طریقہ بتایا ہے، کوشش کریں کہ ہمیشہ اس طرح سے آپ نے کالے ماہ کا صدقہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی چھوٹی لیکن بہت طاقتور سورہ ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جس دن بھی آپ 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں، اس دن آپ پر نہ تو کوئی جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی اور دوسرا علم عمل کرتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بندش آپ پر رہتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ نے سائمہ اسلامک آفیشیل چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو صدقہ بتایا ہے ویسے ہی آپ نے صدقہ کر دینا ہے، کیونکہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت قریب رکھتا ہے جو صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے صدقے کو اسی طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے یا تو اس کو غریبوں میں پکا کر بانٹ دینا ہے روٹیوں کے ساتھ، اور جیسے میں نے بتایا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔